Pozdrav svima, tema ovog videa će biti serijal detektivskih romana Slučajevi Hercula Poirot. Svi koji vole kriminalističke romane u kojima nema eksplicitnih scena nasilja ili neprijatnih scena bilo koje vrste, ovo će biti savršen serijal za vas. I am Hercule Poirot. Hercule Poirot je fiktivni lik iz romana koje je napisala Agatha Christie, najobjavljivanija autorka svih vremena, a Hercule Poirot je jedan od najpoznatijih detektiva svih vremena. Pojavio se u preko 30 romana i 54 kratke priče, prema kojima su snimljeni filmovi i serije. Hercule Poirot je rođen u Belgiji, njegove godine čitateljima nisu otkrivene. Ne zna se koliko je imao godina u prvom romanu objavljenom 1920. Nikada se nije ženio. Beznadno i strasno je bio privučen samo jednom ženom, groficom Verom Rossakoff. Po zanimanju je bio privatni detektiv sa stalnim boravkom u Londonu. Živio je sa slugom Georgeom, a gospođica Lemon mu je bila sekretarica. Po knjigama se može zaključiti da je penzionisan u belgijskoj policiji 1904. Nakon čega se počinje baviti privatnom praksom kao detektiv, rješavajući neke slučajeve u Europi gdje sreće inspektora Jamesa Japa, a kasnije i satnika Artura Hastingsa, koji mu u kasnijim godinama postaje najbolji prijatelj. U najvećem broju knjiga Hastings se pojavljuje kao pripovjedač i neko ko pomaže Poirotu u rješavanju raznih slučajeva. Na izvjestan način Hastings se može uporediti sa Johnom Watsonom iz Sherlocka Holmesa. Poirot je bio poznat po niskom rastu, jajolikoj glavi, mačkolikim zelenim očima, neobičnim brkovima, odjevnim ritualima, opsesijom za redom, metodama rješavanja slučaja tako da otkrije što više činjenica na bilo koji način. Preferirao je izučavanje psihologije zločina. Često se kladio sa svojim privremenim pomoćnikom i prijateljem Arturom Hastingsom da može riješiti slučaj samo sjedeći na stolici i koristeći svoje sive stanice. Zbog toga se njih dvojica često nalaze u komičnim raspravama koje će vam sigurno izmamiti osmijeh na lice. Tokom 35 godina Poirot je riješio gotovo isto toliko zagonetnih slučajeva uz pomoć svojih prijatelja Hastingsa, Japa, Ariadne Oliver, pukovnika Reisa i mnogih drugih. 1975. otpušta iz službe svog dugogodišnjeg slugu Georgea i odlazi u Styles u Engleskoj da se odmori. Tamo je riješio svoj posljednji slučaj gdje je i umro u jesen 1975. kada je objavljen i posljednji roman u ovom serijalu od strane Agathe Christie. Ovdje bih naveo još jednu stvar, a to je da Hercule Poirot oživljava 38 godina nakon što ga je Agatha Christie ubila. Naime, izdavačka kuća HarperCollins objavila je 2013. da će se čuveni belgijski detektiv ponovo pojaviti u njihovom izdanju, ali ovaj put iz pera britanske autorice Sophie Hane. U nastavku ću vam predstaviti 7 knjiga iz ovoga serijala koje su se meni najviše svidjele. Na 7. mjestu je Misterija plavog voza, roman koji donosi sljedeću priču. U međunarodnom plavom vozu u svom odjeljku nađena je mrtva kćer američkog bogataša. Na izgled obično ubistvo kojeg bi francuska policija brzo riješila uhvativši onoga koje je po svemu sudeći bio motivisani ubica. Ali tu se našao nenadmašivi Hercule Poirot, čija britka logika ulazi ispod površine privida i kopa do pravog ubice na kojeg niko ni ne sumnja. Agatha Christie kao i uvijek jako dobro krije negativca, da će se na kraju ispostaviti da je to stvarno osoba za koju to niko ne bi očekivao da bude. Sam postupak na koji Poirot otkriva činjenice koje će mu pomoći da riješi ovu misteriju je prilično interesantan. Ako ste upoznati sa likom Poirota, onda znate da kod njega taj postupak u određenim slučajevima može da bude i komičan, te bi vam mogao izmamiti i osmijeh na lice. Kroz čitavu priču gledamo ga kroz oči drugih likova koji u zavisnosti od situacije do situacije postavljaju pitanja koja bi i čitalac htio da postavi. Naravno, on ne daje tako precizno sve odgovore dok ne razriješi kompletnu misteriju. Jedna od stvari koja mi se najviše sviđa u ovom romanu je karakterizacija, posebno Katarine i Dereka. Katarina je vrlo snažan lik i Agatha joj daje potpuniju pozadinu u odnosu na druge likove u ovoj knjizi. Ona je vrlo čvrsta
prizemna osoba koja je većinu svog života igrala sporednu ulogu i upravo sada ima priliku da sama raširi svoja krila. Zabavlja je Poirotovo zanimanje za njene čitalačke navike i savršeno je svjesna skrivenih motiva koji stoje iza poziva njene daleke rođake da ostane. Sa druge strane, Derek, iako je predstavljen kao aristokrata, počinje nas tjerati da se zapitamo je li zapravo kriv za propast braka ili je za to kriva njegova žena, razmažena tatina djevojčica. Na 6. mjestu ću navesti roman Sastanak sa smrću. Sama radnja romana se odvija u Jerusalimu, gdje je Hercule Poirot otišao da vidi jedno od svjetskih čuda, Petru. Prve riječi koje Hercule Poirot čuje svoje prve večeri u Jerusalimu su: ti uviđaš, zar ne, da ona mora biti ubijena? I te riječi su veoma značajne za samu radnju ove priče. Među glavnim akterima ove priče pojavljuje se porodica Boyton, koju čine odbojna udovica, njena 2 sina i 2 kćerke. Među visokim crvenim liticama Petre, poput nekog čudovišnog nabreklog bude, sjedio je leš gospođe Boyton. Sićušna rupica na njenom ručnom zglobu jedini je znak da ju je ubila smrtonosna injekcija. Hercule Poirot je u ovoj knjizi ograničen sa vremenom, te ima svega 24 sata da riješi ovu zagonetku koja je možda na neki način povezana sa riječima koje je čuo prve večeri kada je došao u Jerusalim. Iako ne po prvi put, Agatha Christie najviše pažnje posvećuje psihologiji likova. Ona nam je zaista uvjerljivo u prvom dijelu knjige predstavila gospođu Boyton kako bi čitaoci mogli steći dojam da je ona zaista bila najneprijatnija žena koju je Hercule Poirot ikada upoznao. 5. mjesto je knjiga Ko je ubio Rogera Ackroyda, je jedna od najkontraverznijih misterija ikada napisanih. Radnja romana se odvija u selu King's Abbot. To je selo kao i svako drugo. Ima veliku željezničku stanicu, malu poštu i 2 konkurentske trgovine mješovitom robom. Napuštaju ga mladi, ali je puno neudatih dama i umirovljenih oficira. Zabavni život ovoga mjesta se može izraziti jednom jedinom riječju: ogovaranje. Postoji samo 2 kuće koje nešto znače u ovom selu, a to su King's Paddock i Fenley Park. Obje će imati nekog utjecaja na ovu priču, a posebno ova druga, jer je to kuća Rogera Ackroyda, neobično uspješnog proizvođača vagonskih kotača i koji ima nešto manje od 50 godina. Hercule Poirot se prije godinu dana povukao u penziju, te se prestao baviti detektivskim poslom i doselio u King's Abbot, jer je želio da živi u miru i da ga niko ne uznemirava. Već mu počinje nedostajati njegov dobar prijatelj Hastings, a i njegov posao kada se dogodi ubijstvo, te će se Hercule Poirot upustiti u rješavanje ovoga slučaja i pokušati da odgovori na pitanje koje je postavljeno u samom naslovu knjige: ko je ubio Rogera Ackroyda? U svemu tome će mu pomagati dr. Shepard. On nam zapravo i pripovijeda ovu knjigu. Ono što je veoma zanimljivo je činjenica da svi likovi u ovoj knjizi nešto skrivaju od Poirota, što ovaj slučaj čini veoma neobičnim, interesantnim, jer kako bi ga razriješio i utvrdio istinu, Poirot će morati da ih sve nadmudri i na neki način natjera da mu kažu istinu. Velika četvorka je jedan od interesantnijih romana Agathe Christie, koji je gotovo nemoguće prepričati čak ni u najkraćim crtama, iz prostog razloga što je sama forma romana zanimljiva. Ovo definitivno jeste roman, ali i kao da je istovremeno pisan u pričama koje su sve naravno povezane i drže vam pažnju od prve do posljednje strane. Kad kažem pisan u pričama, to je zbog toga što Poirot i Hastings iz poglavlja u poglavlje upadaju u razne nevolje i moraju da riješe desetine raznih slučajeva koji će ih na kraju dovesti do raskrinkavanja Velike četvorke. U romanu Velika četvorka radi se o tajnom udruženju 4 moćnih ljudi koji su se povezali da bi razbili postojeći društveni poredak i zamijenili ga anarhijom u kojoj bi vladali kao diktatori. Li Chang-yen je predstavnik, odnosno Velike četvorke. On je snaga koja kontrolira i motivira. Broj 2 se rijetko spominje imenom. Njega se predstavlja slovom S sa 2 okomite poprečne crte, znakom za dolar. Također i sa 2 crte i zvijezdom. Moglo bi se zaključiti da je riječ o američkom građaninu i da predstavlja moć bogatstva. Nema nikakve dvojbe da je broj 3 žena,
i francuska državljanka. O njoj se ništa pouzdano ne zna. Broj 4 je uništavač. Pred Poirotom je jako težak zadatak koji se u prvom redu sastoji od utvrđivanja identiteta 4 navedene osobe. Neke će brzo otkriti, dok će mu neki zadavati probleme do samoga kraja priče. Također, tu postoji još jedan problem. Čak i da im otkrije identitet, ne može ih samo tako uhapsiti. Kompletan slučaj traje preko godinu dana. Na trećem mjestu je roman Smrt na Nilu, kojeg je Agatha Christie napisala po povratku sa zimovanja u Egiptu, te je po njenom mišljenju ovo jedna od njenih najboljih knjiga sa putovanja po inostranstvu. Radnja romana se kao i to putovanje odvija na brodu kojim likovi putuju po rijeci Nil od Asuana do Vadi Halfe. Knjiga donosi raskošnu priču o ljubavi, izdaji i ubistvu. Priča se najviše prati iz perspektive Hercula Poirota, te u njoj do izražaja dolaze sve Poirotove intelektualne sposobnosti, takozvane sive stanice. Također, priča se povremeno prati i iz perspektive drugih likova, a u ovoj knjizi Poirot prilikom rješavanja slučaja pomaže pukovnik Reis. U ovoj knjizi se pojavljuje veliki broj likova i ona ima veoma zamršen zaplet, ali je glavna priča zanimljiva i puna dramskih mogućnosti. Troje glavnih junaka, Simon, Lynette i Jacqueline, djeluju veoma stvarno i živo. S obzirom na veliki broj likova, u knjizi ne manjka osumnjičenih za ubistvo. Jedna od stvari koja ovu knjigu čini zabavnom za čitanje jeste činjenica da je skoro svaki lik na neki način umiješan u misteriju. Agatha nam u ovoj knjizi ostavlja dosta tragova za koje se ispostavlja da i nemaju neke veze sa ubistvom, što Poirot znatno otežava rješavanje slučaja. Ubistvo na terenu za golf je knjiga koja nam donosi sljedeću priču. Nakon što dobije hitan poziv za pomoć, Hercule Poirot zajedno sa Hastingsom odlazi u Francusku, ali stigavši tamo, on shvata da je zakasnio, jer je njegovog klijenta, tajanstvenog milionera, neko divljački izbo, a leš bacio u iskopan grob. Slučaj je dovoljno zapleten da zaintrigira Poirotovu pažnju. Ovo je slučaj u kojem ništa nije onako kako izgleda. Počevši da razotkriva klupko neobičnih okolnosti u vezi sa zbunjujućim ubistvom, otkriva da se ključ za otkrivanje počinioca nalazi u zločinu starom više od 20 godina. Zapravo, prije pomenutog broja godina, London je brujao zbog skandala u bogataškoj obitelji Beroldi. Beroldijeva žena i partner bili su osumnjičeni za ubistvo bogatog Beroldija. Da li stvarno postoji neka veza između ova dva slučaja, te ako postoji, koja je? Poirot će morati potražiti odgovor na ovo pitanje ako želi izvesti ubicu pred lice pravde. Taj posao mu u izvjesnoj mjeri otežava mladi i arogantni francuski detektiv koji smatra da su njegove moderne metode mnogo bolje i efikasnije od Poirotovih. A Poirotov prijatelj Hastings se zaljubio i naravno to mu je malo pomutilo a da stvar bude još interesantnija, zaljubio se u veoma misterioznu djevojku kojoj čak ni ne zna pravo ime. Tako da od Hastingsa možete očekivati izvjesne greške u ovoj knjizi. Ali dobro, zaljubio se čovjek. Ubistvo na terenu za golf je odličan kriminalistički roman u kojem su likovi odlično predstavljeni, te se može reći da osumnjičenih ne manjka. Zaplet same priče je izvanredan sa nekoliko preokreta. Taman kada mislite da ste blizu rješenja, desi se nešto što priču usmjeri u drugom smjeru, a to Agatha odlično radi i na taj način održava napetost priče i ono što je najznačajnije, nepredvidljivost. U knjizi ima dosta interesantnih dijaloga između Poirota i Hastingsa, što doprinosi dinamičnosti priče, jer zbog toga nećete morati čekati do kraja knjige da vam Poirot ispriča kako je došao do istine. On to postepeno kroz ove dijaloge iznosi Hastingsu, te ga na neki način podstiče da on razmišlja i pokuša sam doći do istine. I konačno, na prvom mjestu je ubistvo u Orient Expressu. To je jedan od najboljih detektivskih romana kojeg je Agatha Christie napisala. Radnja romana počinje u Siriji. Poručnik Dibosk je dobio zadatak da isprati Hercula Poirota na voz koji se zove Taurus Express. Voz ide za Istanbul. Na vozu nema puno putnika, samo pukovnik iz Indije Arbatront i mlada dama iz Bagdada Mary Debenham. Kada stigne u Bosfor, Poirot dobija telegram da treba da se vrati u London, tako da on rezerviše kartu za voz Orient Express kojim će se vratiti i u kojem će se odvijati radnja do kraja romana.
Voz je iznenađujuće pun za to doba godine, a nešto poslije ponoći snježni smetovi su ga zaustavili. Da stvar bude još i gora, jedan putnik je ubijen u svom kupeu. Proboden je 12 puta, a vrata su zaključana iznutra. Ubica je zarobljen sa ostalim putnicima i detektiv Hercule Poirot mora da ga otkrije prije nego što se desi novo ubijstvo. Radnja ove knjige je savršeno predstavljena. Likovi su fascinantni i ono što priči daje ljepotu je to da u vrijeme kada je knjiga napisana nije postojala moderna tehnologija kakvu imamo danas. Te je zbog toga jedini način da nešto saznate postavljanje pitanja. To je nešto što Poirot najbolje radi. Agatha Christie je posvetila po jedno poglavlje svim putnicima Orient Expressa kako bi oni Poirotu iznijeli svoja razmišljanja o ubistvu. On bi na osnovu toga trebao odgonetnuti šta se zapravo desilo. Previše je osumnjičenih, sve je vrlo zamršeno i vrlo je zabavno gledati kako se tragovi spajaju i rješenje dolazi u fokus. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.